Novo video. Ovo je epizoda 2 od Minecraft, tako da odimo da vidimo što se dešava. Inače, ako ne znate, prva epizoda za Starave, sam ne baš ovdje zato što moram ljudi. Ovo sad ću dočekam minuta, zato što ljudi беше буквално имаше много зомби, имаше чак и крипера ovdje imate. I malo se sa vam, pa vam snimanje malko od telefona zato što pravaše, kao što gledate ovdje imam creeper, pošto jedan zombi imate ovdje. I da ova epizoda pravame, može bi dobro da napravim ona kuća. Ne сега, zato što treba da počekam. Sad će bi pišuvate v komentare ljudi дека ова, kako se rekao, дека няма храброст kao dobro. Nemam ljudi zato što много ходи път. Nema baš, ali evo da ne vidržam. Може ću na YouTube. I ako ima valjda ušte, nima ušten creeper. Ne znam baš ljudi. Ali dok to dugo će traje, ja sam i navona. Creeper kada od ova strana, ja sam od ova. Pam. Бързо ли ядам нещо да дам това? Ще дадете така застана в овде. Съм видела бати в табу. Защото трябваше. И сега... Оде че сега гледам... Че видите? Бам спамна конь. Този един крипер има. Я че съм бамбо, защо? Че бам отпоред. Вароби са така цял посетък. Окей, и че исто, че прав, чеки фарба на лево и съм трябва какви да събирам. Нямам baš събрал, що много. Но люди, я сега моята първа куча. Fuck, съжалявам, тръчи уж. Ой, сега да видите къде ще ми да моята първа куча. Овде люди. Но значи ги правим с всичките работи. О, сега. О, не. Ако момче се спомня много далеко. Не, но е пралошо. Не. Ще паднат тия овде. Се спаси люди. Иде ден, окей. Това е най-добро. Супер. Чакай да... фак. Най-добро. Люди, много съм близо. Овде съм буквално, сумена. Аз съм. Бързо да дадам до старите. Да ги взем. И да, не са рано люди, имам събрано, не знам како.
О, се стъпа. Не, овца, люди, отива, овца. Бе. О. И рад, люди, я посмотрел древно. Ние одем. Една. Две. И овака. И се оде, че направим първата куча на музеята къде. Чекай, да му свиня. И нищо не ми даде, окей? Не знам защо. Трябва много тежко пиване. Чекай. Я се оплакал. Чекай. И тук са врата. И тук ще ви да почетна, защо моята куче, че бе толкова приколно за правене. Съм тук приколното куче, бе лесно нещо, ами... Явно брат. Може да чекай. Бам. Людава моята първа куча. Малко че прошим. Не можеш да прошиш. Не можеш. Мака, али? Ой, оде делчево затворено. И че мака едно кома прозорче. И люди, елака. Оде би трябвало да ви биде креветът. Чекай. Не, трябва, чекай. Елака. Мам. Добре. Сега трябва да... Мака, чекайте. Люди. Искам люди. Мака ми направя да куде. Я че аз zato što je mnogo bajska. I nikoli može. Ali... Tako to... Dobro bi sam. No, nemam... To je problem što nemam ja. Сега алати, što трябва да се малати отавде. Чекай, я не спечен. То ни не видя, окей? Отиваме и печени, имаме и sve. Sad ljudi će vidite. Znači ги став тия сите работи. Forest. Ovde. Ljudi, za često nemam baš mjesto. Da ću napravim ljudi. Ovako. Čekajte sekund. Evo sam ljudi, evo sam pak i sve ne može. Znači, ovdje će mi biti čestot. Сега, ovdje je čestot i ne, така. Znači, ovako dva. Sam mislim da ja ga imam malo čestot. Ne. За sve ko što se fajtam. Има sve što, ali nema baš. Ne, čum. Сега ljudi odmah da bavimo ovci. Što ne znam kaj sad. Malo villager zombi. Ili treba zaštit. Me interesirат. Štit. Šo. Вообще дай мне. Чекай. Значи не се знаеш. Трябва да видим само колко трябва да се прави. А за врата уж
1, 3, 4, 5. За клаватушка. Minä torčevina viskanu elpaa ovdje. Ja kad bi viskanu do torčevi. Ja viskanu kravatot. Če je ovdje naka. I tu ako je zabaš umata. Sam niska soba možda vidjeti soba, ali svega. Bamba, kako vidite? Znači, mislite kad dobro prvo, ne. Aha. Čata, da će sam morati. Dobro. Gore, obavezno krov. Imam. Da nema strašne, da nema problema. Aj, ovako, vidi ovako mogu. A evo sam ako otvorim krevetat i ako stavim tako da čudiram. Tako da se ovako čijem. Ne tako što sam ja. Čekaj. Što je ovako? Mislim, ovako, tako. Sada ćemo vrata, čekaj. Vrata i ovdje. Ovdje. Se piše ovdje, koliko je. Zato ćemo da sam rada zato što je 10. Ali ću vidjeti tako cijelo što se ispeče, tako da ufci, ne znam kaj imam ufci. Uštijena bukvalno samo. Se pripravo ne. I ljudi, ja mislim da to je to što se tiče toga videa. Če продължим от третата епизода и до това се гледаме. Peace.